بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن ذكر المؤمنين بكل ثواب على الذين لهم بما في الخير ربي أجمعين وبحبيبك وصلنا ولودا وكل الأنبياء والمرسلين وعليهم وعلى أصحاب جابا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله دورا وكل الأولياء والصالحين أخذ به الإمام كتب حقا وجيح الدين تاج العارفين وقبي ربة تمكين ما رقى وقد جمع سريعا واليقين وذكر عيد رد كتب عاجل عن القلب صدر صادقين حبيب الدين محي الدين أكد لو يوم الحاضرين ولا من سبيل ولا من سدر وقرآن لكل المذنبين ونخدمها بتزيين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول وعين الله نجرة إلينا ونندم بالصلاة على محمد إمام كل خير سفينا إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى برد علينا إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى برد علينا إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى برد علينا والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خد النبيين، الصلاة والسلام عليك يا مأساك رحمة العالمين وسلم ورد الله تعالى عن أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين آمين آمين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومعمول وصله سن الله وبطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة من كل شر جالبة اللي خلنا والوالدين والله وأزواجنا وذريتنا ومشايخنا في دين وعافية ولن يهدي أن الله ينوي قلوبنا وأقوالنا والتقى والهدى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا حد بحق سيدي ولد عدن ولا كل نات صالحة سنة الوحيد صاحب راتب بالأنفاس أهد من رحمن عطاس واسع علي من البرس وإخواني ناصر مغفر ثم أقول حبيب أبو بكر بن عبد العزيز الأدري وإخواني ناصر مغفر قسم رحمة والمغفرة واسكن جنة وإلو علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم والله من أنفاذ بالدين والدنيا والآخرة ولا حدد رسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المحامي العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور والأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل اطب بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل اطب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اطب بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل اطب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اطب بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل اطب بنا والمسلمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ولا اله الا الله لا 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 اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم. استغفر الله 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 استغفر الله. تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأعطنا ربنا ولا تحمل علينا إنسان كما ماتوا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين. آمين. Coba baik. Amin. Oh maju. Maju maju. Enak. Maju sini. Ya maju. Majuan aja. Amin. Amin. Baca sab kedua. Baca. Itu baca. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kedua. Amin. 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 Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha ila rahmatil bina wa barakatuh saibirati kulli anfas alhabib man rahman al-atal wasi'ali min Allah baras wa ikhwani wa usulihim wa burhim thumma qazwa habib ali bin hazza atasib al-mashal wa ikhwani wa usul wa burhim thumma qazwa habib Abu Bakar bin Allah atas wa ikhwani wa usul wa burhim thumma qazwa habib Ahmad Hasan atal wa ikhwani wa usulihim wa burhim an Allah lakasam birahmat wal maghfirah wasqul jannata wa idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa allahihim wa nafati bid-din wa dunya wal akhirah bil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Coba Fatihah yang ini, Bro. Berikutnya. Coba mimik ya. Yang keempat. Habis ratib. Amin. Allahumma amin.
Ingat. Dapat. Coba kita di sini. Nah, kasih. Amin. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفتح بالقبول وتمام الكل ومأمور وصلاح سن الظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة نافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ووالدنا وأولادنا وحبابنا ومشايخنا في الدين معروف والعافية ولن يأتي أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا نحل بحق سيدي ولد عدنان ولا كل نية صالحة ولا حدث رسول سيدنا محمد بلا بلا صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال حمدا كثيرا مجيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك المعبود ولك الملك جلالك لك سلطانك سبحانك لا نحصي عليك انت كما عصينا نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد راضي ولك الحمد بطردا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على محمد في الاخرين اللهم صل وسلم على محمد في كل وقت وحيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملاء على يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى تدري الارض ومن عليها وانت خير الوارثين اللهم انا نسالك ونستدعوك عدياننا وعدبنا وانفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطينا اللهم اجعلنا واياهم في كنافك وعمانك واياذك ومن كل شيطان مريض والجابر عنيد وجعان وجبك ومن شر كل شر انك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحد التقوى والاستقامه ولمجبد ندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء وسمع جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وارزقنا كما المرضات الظاهر وباطنا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ودمرنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزل الله وبملائكة الله وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نبعث إن شاء الله من العابدين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Duduk ke sini, Ji. Haji. Ji, duduk sini dong. Antum dong. Ambil tengah, ambil tengah. Pak Hadik, tengah.
Maju, maju. Astagfirullah. Nadimtu min kulli syarr. Ashhadu أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وقربته وكلمته ألقاها إلى من يبعثه منهم وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل محمد به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته في معصية الله ومخالفته وأن سعادته لا ريب فيها يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أملي بها أملي. لا إله إلا الله أدخل بها أدخل. لا إله إلا الله أعلو بها وعدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله استغفر الله. لا إله إلا الله استغفر الله. لا إله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya di dalam surat At-Taghabun bagaimana kedudukan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala selaku Sang Khalik terhadap kedudukan makhluknya, manusia kita bicara. Ya, manusia ada yang sudah ditetapkan ahli surga wa ahli neraka. Dah gitu. Ada yang baik, ada yang beriman, ada yang kafir. Ayat kedua dalam surah At-Takabun. Wa huwal ladzi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mu'min. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi manusia ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Beriman kepada Allah, ada yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah dengan segala kedudukan, laisa kamitslihi syai'un fil ardi. Allah tidak serupa dengan bentuk apapun yang dalam ciptaannya. Hakikatnya semua segala tindak laku, perilaku dalam kedudukannya, hidayah, petunjuk, apapun itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya dalam kedudukan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti di sekeliling masjid ini ahli masjid. Ini contoh kasus. Ya. Kita bangun masjid nih di Klaster Cendana, susah payah dengan segala bentuk daya upaya masyarakat yang menginginkan adanya masjidnya Allah. Tempat rujukan hakikat kita selaku yang beriman.
Kita sudah bangun, tapi belum tentu ya jamaahnya yang istiqomah, yang di sekeliling masjid terutama ini ya akan kuat beribadah di dalam masjidnya Allah. Karena Allah nggak menginginkan, Allah nggak menghendaki. Allah yang menentukan segala hal. Tapi kalau Allah menghendaki, hatta dari jauh pun datang kemari. Dari luar klaster cendana datang kemari untuk hadir di masjid, hadir sholat berjamaah, hadir di dalam pengajian. Ini contoh kecil yang bisa kita lihat. Ya. Bagaimana perilaku kita selaku hamba yang beriman, yang mendapatkan kedudukan hakikat ikatan kita kepada masjidnya Allah. Ya. Harus kita pahami dan kita sadari masing-masing diri kita. Sudah sejauh mana ikatan kesadaran kita terhadap kedudukan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap kecil. Ya. Apa artinya sih masjid? Ya. Padahal segala sesuatu itu lahirnya dari masjid. Perjuangan Sayyidina Muhammad SAW sesungguhnya ada di masjid. Kita jangan sampai tergoda sama segala kedudukan yang ada di amanat di dalam kehidupan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innamal amalukum awwalun fitnah. Sesungguhnya itu hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan. Kita sebagai suami kalau nggak bisa membimbing istri kita ke masjid, celaka. Ya, syukur-syukur istrinya udah senang masjid, walaupun kita sebagai suami masih gedablek nggak mau ke masjid. Tapi alhamdulillah istri kita masih demen ke masjid. Udah kita sebagai suami nggak demen ke masjid, istri kita nggak demen ke masjid, anak kita nggak demen ke masjid. Terus mau disolatin mayit, mau dikubur sebagai muslim, khawatir kita nggak mendapatkan ampunan Allah Taala. Nggak ada yang mau ngurusin kita. Siapa yang mau ngurusi mayit kita besok kalau kita mati? Istri kita yang mengurusin kita? Kagak. Anak kita mengurusin kita? Kagak. Yang akan mengurusi kita jamaah masjid. Jamaah masjid yang akan mengurus kita. Mayit kita nih besok nih, kita mati nih, ya mati besok mati nih. Siapa kira-kira yang mengurusin? Ingat, semoga kita diampuni Allah Taala, diberikan inayah, ya petunjuk agar diberikan kesadaran hakikat kita selaku beriman terhadap kedudukan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya sadari diri kita masing-masing untuk saling mengikat diri kita di dalam kedudukan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan yang sudah kita susah payah, jerih payah, sudah kita bangun di dalam suatu keluarga sebagai keluarga muslim, tetapi kita nggak peduli sama kehidupan masjid. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ingat, diri kita bakal mati, kita bakal jadi mayit, dan perhatikan siapa yang bakal mengurus mayit kita. Siapa yang mau menggotong mayit kita? Siapa yang mau mengkafani, menyolati mayit kita? Tidak mungkin itu istri kita. Apa mungkin anak kita? Kalau anak kita soleh, berarti kita benar. Kita aja nggak benar, apa mungkin anak kita soleh? Semoga anak kita soleh. Walaupun kita masih belum benar, tapi anak kita bimbing untuk bisa ngaji di guru-guru yang ada. Agar jangan sampai kayak diri kita, udah kita bapak gedablek, anak jangan sampai gedablek. Na'udzubillah min dzalik. Semoga dengan kehadiran majlisnya kita, ya dibimbing sama guru kita Ustaz Suka Muzaki, ya apa-apa yang menjadikan suatu kedudukan syariat Islam, menjadikan suatu inayah ampunan Allah Taala, hingga kita mengakhirkan daripada sadar kita sebagai muslim terhadap kedudukan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Begini aja kan? اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بما يملك فيه سواك عند حلول الحادث العامم يا سيدي المصطفى المقاصد لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل الله جاه الذي إذا الكريم تجلى باسم التقدير يا رب بالسباب المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقتدي من سنة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم يا حبيبي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وعن أبي بكر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصبر ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحمد والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala bi'alati wahid al-huda wa billahi halal khair wa nasir lil muslimin afdal al-quran wa arfa'i darajat wa ahli muhimman fi din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulil amin wal habibil muhin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sadiqin wa lahiqin wa ala alihi wa sahbihi muhlisin wa sadiqin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para jemaah hadirin rahimakumullah, khusus yang Allah dan terus Allah Amin alaina. guru-guru semuanya, semoga rahmat Allah senantiasa diberikan yang datang pada beliau-beliau guru kita, para pengayom kita, secara khusus istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita semua kita sama-sama bertawassul dengan majelis ilmu ini, dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini, kehadiran kita di majelis Imam Al-Adana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, sampai kita ajar dan tujuan kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan dunia sehat afiat lahir batin, usia panjang dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama simak dan amati nasihat-nasihat Imam Al-Haddad, lanjutan penjelasan beliau masih perihal tentang qada, yang mana sebelumnya kita
tidak diperkenalkan beralasan berhujah dengan apa namanya qada dan qadar, bahwa ini sudah kenal Allah dalam hal meninggalkan perintah Allah dan mencegah melanggar larangan Allah. Kemudian beliau Imam Al-Haddad bahkan menegaskan atau mengkhawatirkan hal tersebut, yaitu berihtijaj dengan qada ini bisa juga merambat kepada orang-orang yang pada dirinya terdapat nisbat ahli ilmu, nisbat ahli amal, ahli orang soleh. Tapi seperti itu tidak puasa dengan berdalih sudah jadi ketentuan Allah misalnya. Nah, kurang lebih kemarin seperti itu. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sedikit. Wa amat dikerul terkena kesusahan, ketika terkena balai, terkena musibah, berhujah kepada diri sendiri. Laisa ihtijajanlah, bukan pembelaan diri. Kalau kemarin kan terhadap hal yang diperintahkan, yang dilanggar, terhadap hal yang dilarang malah dijalankan, itu pembelaan diri. Kalau ketika kena bala, kena ujian, kena musibah, itu bukan, tapi kepada diri sendiri, bukan pembelaan, tapi nasihat untuk diri sendiri. Li'anal abdal mubtala wal musab idza alima anal mubtala lahu rabah, idza alima anal mubtala lahu rabbuh ar-rahim. Karena hamba, seorang hamba yang diuji, katakanlah hamba ini kita diuji dengan penyakit misalnya, ya, kita diuji dengan hilangnya jabatan misalnya, dengan bencana misalnya. Idza alima anal mubtala lahu rabb, jika dia tahu bahwa yang memberi ujian itu adalah Tuhannya, yaitu Allah. Oh, aku seperti ini karena apa? Semata-mata takdir Allah. Allah yang mentakdirkan aku seperti ini. Kehilangan rumah misalnya kena bencana, atau kehilangan mobil karena bencana, atau kehilangan jabatan misalnya. Dan dia tahu hal tersebut tidak akan terjadi jika tidak berdasarkan atau bukan berdasarkan takdir Allah. Wa annahu bidalikal bala sabaqa alaihi kitab min Allah. Dan dia dengan adanya ujian itu tahu bahwa ketentuan Allah sudah terlebih dulu sebelum terjadinya ujian tersebut. Artinya ujian tersebut, balai tersebut, musibah tersebut terjadi karena memang sudah ada ketentuan di lauh mahfuz. Sudah ada berdasarkan catatan di lauh mahfuz. Tahap pokok wahayona, dia pun merasa yakin, merasa pasti, oh iya, oh betul, ini memang berdasarkan ketentuan Allah. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini, di semesta alam ini, hamba-hamba Allah ini adalah berdasarkan ketentuan Allah, berdasarkan takdir Allah. Tuh. Jadi seperti itu. Anak
fi dhimni dzalik lahu sholahan wa khairan katsiran. Nah, dalam kandungan nilai-nilai yang tersirat yang ada di dalam musibah tersebut itu banyak nilai maslahatnya. Nilai maslahatnya yang tidak sedikit. Yang akhirnya payah miluhu al-ilmu bidzalik ala ridha wal kasri. Pengetahuan tentang hal tersebut, adanya rasa mantap karena tadi, oh ini sudah berdasarkan ketentuan Allah. Iya, sekarang benar terjadi, misalnya terasa, misalnya, nah itu dia akan semakin ridho dan pasrah dengan ketentuan Allah. Nah, jadi ketika dapat musibah dihadirkan tuh, apapun yang terjadi tidak terlepas dari takdir dan qada Allah. Dan ini aku alami sekarang, ini terjadi padaku. Dan aku yakin tidaklah apapun yang terjadi di semesta alam semesta ini yang lepas dari ketentuan Allah dan qada Allah. Jadi semakin rela, semakin ridho, dan semakin pasrah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qad wadaha wa tabayyana laka anal ijtihad bil qadar innal amri wan nahyi mahdurun wa madhur. Sekarang sudah jelas kata Imam Ahmad. Sekarang sudah jelas dari uraian-uraian sebelumnya, bisa disimak, bisa dipahami. Anal ihtijaj bil qadar indal amri, bahwa berargumentasi, beralasan, berhujah dengan qadar indal amri ketika melanggar perintah, tidak puasa karena beralasan Allah mentakdirkannya tidak berpuasa, tidak sholat wajib, berargumentasi karena ditakdirkan Allah tidak menjalankan. Mahdurun wa madhur, itu adalah suatu perkara yang mahdur dan madhur, artinya berdosa dan tercela. Yang sebelumnya Imam Al-Haddad tadi khawatirkan terjadi juga, merapat juga kepada orang-orang yang pada dirinya terdapat label nisbat ahli ilmu dan orang soleh. Beliau khawatir ini bisa terjadi, artinya bisa terjadi kalau kurangnya wawasan dan tidak adanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahdharhu, maka kata Imam Ahmad memberikan wanti-wanti, fahdharhu, maka kan hati-hatilah itu, waspadai itu, waspadai berihtijaj, berargumen dengan qadar ketika meninggalkan perintah dan ketika melakukan sesuatu yang dilarang. Contoh misalkan makan najis beralasan makan riba, misalkan beralasan takut Allah. Padahal kita waspadai. Hati-hati. Lebih dari fasik. Iya, maka sebelumnya dosa berargumentasinya lebih besar ketimbang dosa meninggalkan sholatnya. Dosa berargumentasinya, berhujahnya meninggalkan puasa, ketika meninggalkan puasa beralasan dia sudah jadi takdir Allah. Nah, alasan jadi takdir Allah ini lebih besar dosanya ketimbang meninggalkan puasanya. Wa indal bala wal masaib nafi'un, sedangkan ketika terkena bala, terkena musibah, justru nafi', bermanfaat. Kenapa?
karena bisa menggugah, membangkitkan apa? Sifat akhlak ridho dan taslim dengan ketentuan Allah. Dan ridho taslim ini termasuk termasuk level hamba Allah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Magomat menuju arif billah nanti. Jadi kita akan semakin kenal dengan Allah. Jadi kerelaan kita, keredoan kita dengan ujian Allah itu akan menghantar, membimbing kita. Kita akan sampai pada level arif billah. Artinya kita bisa lebih mengenal Allah. Walakin adalah istidrak, kata ahli nahwu, betul ya tadi disebut bahwa ihtijaj dengan qadar ketika melanggar perintah atau ketika menjalankan melakukan sesuatu yang dilarang itu tercela, sedangkan ketika mendapat balai dan ujian itu bermanfaat. Tapi liman yakilu adillahi ta'ala, bagi orang yang paham, yang ngerti bahwa itu datang dari Allah, nampiknya, manfaatnya, timbulnya manfaat tersebut ketika mendapat musibah ini adalah yaitu lima yakin, bagi orang yang memang mengerti, oh ini musibah yang aku alami ini, yang terjadi kepadaku ini itu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu poin rukun iman, beriman kepada qada dan qadar khairi wa syarri minallah. Qala Allah taala, dan juga beriman mengerti, paham dari firman Allah, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabim min qabl. Tidaklah ada suatu musibah yang terjadi di muka bumi dan juga yang terjadi pada diri kalian, melainkan itu sudah berdasarkan ketetapan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ya. Inna fi dzalika 'ala Allah yasir. Nah, dalam hal itu bukan perkara yang sulit bagi Allah, tapi suatu yang mudah dan gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Likaila ta'su ala ma fataku, supaya tidak timbul duka cita, kesedihan ketika terjadi musibah. Jadi ketika kita terkena musibah atau ketika ada musibah yang menimpa kita, contoh bencana alam, kita sampai kehilangan rumah, kita tidak duka hati kita. Hati kita tidak sedih ketika kita sadar ini adalah dari Allah. Ya. Wala tafrahu bima atakum, dan juga kalian tidak bahagia, tidak suka, tidak gembira terhadap sesuatu yang datang kepada kalian, karena tahu itu dari Allah, yang bisa jadi ketika Allah menghendaki, Allah mau untuk mengambilnya, hak Allah. Sadar apapun yang ada pada dirimu, punya mobil, punya rumah, punya badan yang ada itu dari Allah. Ya kapanpun yang namanya punya, ketika mau ngambil, kapanpun bisa. Artinya timbul kesadaran apapun yang kita miliki itu semata-mata titipan dari Allah.
Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang berbangga diri, ya, berbangga diri, bangga dengan sesuatu pemberian dari Allah. Kalau bisa jadi ketika melihat ini orang nggak bersyukur kalau kasih nikmat ke Allah, udah pamit gitu. Karena Allah tidak suka kita hambanya mukhtalin aku gumede kalau orang Sunda daerah. Berbangga, bangga diri, bangga dengan pakaian, bangga dengan perhiasan, bangga dengan kepemilikan, dengan yang kita punya, bangga dengan fisik kita yang indah, bangga dengan kekayaan. Allah tidak suka. Wa in tadakkarul abu indal masahib wal balaya ma wa'adallahu 'alaiha min ad-darajati wal hasanati wal kifarati sayyi'at dzalika hasan. Nah, jika orang yang terkena musibah, katakanlah kita terkena musibah, kita terkena balai, yang kehilangan rumah itu kita, ya, yang kehilangan mobil itu kita, yang terkena ujian itu kita, yang terkena musibah itu kita, dan kita ingat ma wa'adallahu 'alaihi min darajat, bahwa Allah menjanjikan derajat tinggi bagi kita ketika kita ikhlas ridho mendapat ujian tersebut. Dengan Rasulullah, Allah sudah bilang dengan Rasulullah, tapi semakin iman, semakin ridho pada Allah. Nah, Allah janjikan derajat, wal hasanah, Allah janjikan kebaikan yang tidak sedikit, wal kafaratu sayyi'at, dan Allah janjikan keikhlasan kita menerima musibah itu jadi kiparat untuk dosa-dosa kita. Apalagi para salaf soleh meminta dikasih musibah. Amin. Sayyidina Ibrahim minta Abraham, Sayyidina Fulan bin Ayyan, dan lain-lain. Masya Allah. Kalau lihat cerita salaf soleh ya, setidaknya kita seperti inilah. Setidaknya kita sadar bahwa musibah itu dari Allah, dan Allah janjikan kepada kita ketika kita ikhlas menerima musibah, ujian, bala, apa, derajat diangkat oleh Allah, hasanah diberi kebaikan yang tidak sedikit, wal kafarat juga jadi kiparat dosa kita, kiparat kesalahan kita. Kita sakit, kita diberi sakit, ikhlas jadi kifarat untuk dosa-dosa kita. Kita diberi ujian, musibah, mobil kita hanyut misalnya, ikhlas jadi kifarat untuk salah kita. Padahal hasanah itu bagus, dan itu bagus kita ibadah. Wa huwa anfa' li umatil muslimin, dan itu sangat bermanfaat di kaum muslimin secara umum. Artinya siapa pun sangat besar manfaatnya. Wa aqrabu ila afhamihim, dan lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti, lebih meningkatkan pemahaman orang-orang kaum muslimin secara umum. Oh iya, ini semua yang ada pada pemilik Allah, dan kapanpun Allah bisa mengambilnya tanpa harus minta izin dulu sama saya. Tangan ini milik
Allah, kaki ini milik Allah, mata ini milik Allah. Semua Allah bisa ambil karena milik Allah. Kapanpun Allah mau. Dan aku tidak bisa menghindar dari ketentuan Allah. Ketika Allah menghendaki Allah ambil, aku tidak bisa menghindar. Li'anna nadra ilal ilmil azali wal qadar sabiq yaftamilu ila fatana wa basira. Karena paham dengan ketentuan Allah yang azali, qadar yang berdasarkan catatan Lauh Mahfuz, itu membutuhkan kecerdasan dan kepekaan hati. Itu membutuhkan fatona, kecerdasan dan kepekaan hati. Maka kepekaan hati ini perlu dilatih, perlu dilatih supaya hati ini semakin peka, semakin bangun, semakin hidup, semakin terang. Yahdu anha kasirun minan nas, tidak semua orang bisa. Tidak semua manusia, jarang-jarang yang bisa. Secara umum, manusia secara umum. Bahkan tidak ada jaminan. Walaupun dia alim sekalipun, walaupun dia tokoh sekalipun, walaupun dia orang mulia sekalipun, walaupun dia santri sekalipun, tidak ada jaminan. Hanya yang diberi karunia fatomah dan basirah dari Allah. Maka kita dianjurkan oleh para ulama salaf, oleh Rasulullah, meminta kepada Allah karunia, diberi hati yang terang, diberi hati, diberi basirah yang mengerti. Bikhilafil wa'dil ukhrawi, beda lagi dengan janji yang bersifat ukhrawi. Contoh, jika Tuhan Allah janjikan surga, jika melanggar Allah ancam neraka. Ini lebih mudah dipahami. Hatta orang yang masih agung ketika disebut neraka takut walaupun dia masih menjalankan. Gitu. Bisa jadi esok harinya atau bulan kedepannya dia baru bisa menghentikan kebiasaan buruknya, baru bisa bertobat. Tapi dia ngerti, paham bahwa yang dilakukannya itu salah. Ini kata Imam Al-Haddad. Kalau menyebut masalah qada dan qadar, ini lebih susah pahamnya ketimbang yang menyangkut masalah ancaman, janji dan ancaman yang bersifat akhirat, seperti jika kita taat dijanjikan surga, jika melanggar dia diancam neraka. Wadhalika demikian juga ancaman dan neraka. Wa min ajli dzalik kana tadzkir bil wad'i wal wa'id amrul manfa'at wal malaya, dan ketika itulah maka menyebut-nyebut ancaman, janji, amrul manfa'at wal malaya, manfaatnya secara umum ketika terkena bala dan juga ketika taat dan ketika maksiat, wa baridalik dan lain-lain. Walihada kalau kita Allah wa sunnah Rasulih mas'unain bidzikril wa'di wal wa'id, karena alasan inilah maka Al-Quran, hadis erat sekali muatannya, isinya, kandungannya itu enggak terlepas dari ancaman janji surga dan ancaman neraka. Iya kan? Baik dalam Quran maupun hadis. Wal wa'id wa tadzkir biha, dan juga nasihat-nasihat petutur tentang surga dan neraka, tentang janji dan ancaman Allah. Paham hadhil jumlah,
maka pahamilah uraian-uraian ini dari mulai tadi sampai akhir tentang qada dan qadar. Wa ta'amalha, lalu renungi ayat itu. Nah, ketika sudah dipahami dan direnungi, maka kamu akan mendapat bimbingan, kamu akan mendapat tuntunan, mendapat petunjuk. Jadi syaratnya pahami dulu ayat, renungi. Kedepannya kamu akan tertuntun. Wa tawakkal 'ala Allah, dan tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu menyenangi, mencintai orang-orang yang bertawakal. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Al-ilmul wajib, wallahu a'lam. Tuntas sudah mulai yang ada dari hal foto dan qada. Mudah-mudahan kita mendapat taufik, inayah, bantuan dari Allah, kita bisa diberikan dunia paham, mengerti, dan kemudian bisa mengamalkannya. Amin. Berkait berada, Amin. yang soleh. Ada wajib ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita doakan kita guru kita Ustaz Berjaya agar selalu sehat walafiat, dalam segala kedudukan amanat yang Allah berikan, agar selalu dapat membimbing kita di dalam memahami kesadaran kita makna daripada syariat Islam yang Habibina Muhammad SAW, terutama mengenai masalah-masalah amalan yang menyangkut daripada amalan hati, ya, pandangan hati, ya, hakikat hati, ya, terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini selalu kita tanamkan. Ini bagian daripada kedudukan dasar-dasar akidah. Ya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'. Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri. Ya, dan Allah yang berbuat atas segala sesuatu ketentuan tersebut. Karenanya segala sesuatu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Perhatikan masing-masing diri kita. Ya, hari ini kita beriman, tidak ada jaminan kita meninggal beriman. Ya, apabila kita terlebih dalam keadaan goflah, lalai, ya, ngegampangin, merasa sudah aman, merasa sudah taat, merasa sudah aman, merasa sudah, ya, padahal khawatir kalau kita mikirkan diri hidup, bahasa kehidupan itu kan apabila disebut selamat, apabila telah bisa menyelamatkan. Disebut selamat itu, ya, orang tua, seorang suami selamat bila istrinya selamat. Bagaimana dibilang suami yang selamat, istrinya aja nggak selamat? Kira-kira gitu kan? Begitupun juga orang tua terhadap anak, begitu. Bagaimana disebut anak, orang tua selamat, anaknya aja nggak selamat. Begitupun anak itu selamat, orang tuanya aja nggak bisa diselamatin. Jadi semua keterkaitan satu sama lain. Semua keterkaitan. Begitupun kita juga begitu. Hal-hal sepele, jangan sampai negara tetangga kita, ya, membuat Allah tidak meridhoi kita gara-gara tetangga kita. Kita muslim, kita diagungkan Allah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, kita terbaik bagi tetangga kita, kita terbaik bagi manusia yang ada. Kita terbaik karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tunjukin dong kalau antum muslim, kalau kita muslim, tunjukin. Ya, kita berusaha memohon nama Allah Ta'ala diberikan ampunan, diberikan kekuatan hidayah agar kita mampu bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan segala perilaku syariatnya, tidak menggampangkan segala hukum yang ada. Sebagaimana penjelasan malam ini.
hakikatnya tentang kedudukan qada dan qadar Allah Taala. Jangan dianggap serampangan, ya. Belum dapat hidayah, kita juga kalau dapat hidayah ke masjid, ya. Ini belum dapat hidayah, ya. Jadi jangan nyalain aneh, nyalain Allah deh. Naudzubillah min dzalik. Yang butuh Allah ini siapa? Kita. Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Jangan sampai Allah melalaikan kita, menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang naudzubillah min dzalik. Hamba-hamba yang nggak tahu diri, hamba-hamba yang nggak pandai bersyukur. Dikasih sehat, serampangan. Dikasih kekayaan, serampangan. Dikasih sakit, apalagi, ya. Dikasih miskin, apalagi. Cuma naudzubillah, serba salah. Miskin salah, kaya salah, sehat salah, sakit salah. Kenapa? Karena nggak tahu diri kita. Karena diri kita nggak tahu diri. Kalau kita tahu diri, siapa kita hakikatnya, insya Allah kita akan tahu cara bagaimana menyikapi kehidupan tentang kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, semoga kita diberikan hidayah inayah ampunan Allah wa Ta'ala, dan kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kekuatan untuk bisa bangkit dari terlelapnya, bangkit dari kehilapannya, bangkit dari kesemrautannya kehidupan, ya, agar semoga bisa mengikat dirinya di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun menyatu di dalam kasih sayang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian, ada Fathul Fatihah kepada saudara kita yang uminya meninggal dunia, Bapak Windu almarhum Ibu Sri Bidayati binti Pawiro. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, ya, diterima segala amal ibadahnya, ya, diluaskan lapangan kuburnya, dan mendapatkan kedudukan derajat husnul khatimah. Al-Fatihah. Lahadil Muhammad bin Abdul Salam. Semua khususan ya ruh Ibu Sri Bidayati binti Pawiro. Anna Allah ilaka sabir rahmat. Allahumma fil laha warhamha wa'afin wa'fanha wa darajatihim fi kubur hadal jannah. Diberikan sahabat Habibina Muhammad SAW wala hadad Rasul Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kamlaka alaina min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman.
يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تدرهم برحم وعافهم وعف عنهم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وارحم أمة محمد رحمة عمك. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تزل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. دوام سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وأخينا walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada kurus dari apa musib cendana, semoga antum semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.